Marhaba wangalizi watukufu mlilungao harimwa ye Facebook FM mlilungao harimwa ye radio kazi makatirizamba uyanu na harimwa ye mwajapari FM zilera zonizo zinu amande namnikalimia aje ukane zilera zinu ngatoka bazima ne mudiri jumla wa hela Baraka FM mudiri jumla wa Facebook FM bwana Abdul Hassan uliho de masuala mshinzi ya remaole taifa la Komole makatirizamba uyanu amma uskole unu ngarjuka abantu ekecho kanga basuala la tubiri liwari luzise shawo mpango minhum gojoka wa mudiri jumla waeche uliho uskole unu ngabo mandektimbi muhimu kayao ngebidonyo wa Komori rani mjunda honda rani mjunda bonze munishiwazo ezile razimu inde maana kayao ngarjubiri liyo mvagusuo ele suala la helenda holihusuo petrol holiho ma gendro menjinga jiroda honiho mudiri jumla ngujonja mbani halo nana enamna rambokana ngabo pumbalama la fununu la tolwa nese oika malianu mudiri jumla ngujwabirele abantu ngabo le suala lihusuo emhu wa hele jeshi makalma ya hamba nana masuala menji ya pangwa ukizani uhusu sisi wandu wa Facebook FM ndio jumla ngujwabirilia abantu nana le suala makati yanu liremao wandu wajunda oze pirizo ranzi bwana gouverneur Salami gouverneur wa Ishe Soshanzwani mpaka 2021 ngari aminio ngari zikubalio nana makomisieri wa yontipeka wajunda opirizo ma directeur wajunda opirizo nana le suala na imanyasi di bwana erohombi kaunti afanyiliwa wano wananya Saleh Asumani Shamsudi Sujai watinaudiwa zile kondohondo bwana Ustad Ahmed Ababa Mohamed Sambi masuala yote pia nani zijirion zuwane makatirizamba yanu
sheswa shanzuani shahista satunzia gersivin wali wende namna hena usikuhusha eterori lo alma sheswa shanzuani zemini zipozo alma sheswa shanzuani nane mashanga za marisiza inuma hamirara zikolone la zadi alona shesi alona yensi yali alma sheswa shanzuani zuzanti pia bana Abdul Hassan kujozibirila harimo mpango mahususu watu uno abenge bati na ulata wakati wali wenye wakomori sana ni wengi kamdedunga makatiano kamrishili yao narjo mnika zanteni ala ulo wakomori yabuwe harimo masuala mshinzi kaya yao riyabirili ya hamuta swar harimo mpango hatu mahususu wao siku wale unikara mabano ndukao mpango mahususu wale uno. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi madhamana wahe daula Komor, madhamana wahe zisiwa mbali na mbali, na mawakala na hifadhi za hatu, mamudiri jimla, hao pia wakazi wa Komor, ngarimwambia wenukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wananchi wa Komor, leo ubaidi la mshangama la Abdunkuba Ngovan wowo riwonu maslaha leo ninjiezi pindi bati aliwa yabo kangabo nukto arayaza wajoheshelezi za basi shaka bati masuala yo tafsiri usiku wa leo ilimke makini rikusudi leo rijeri kebati manani hezi pindu bedillahi mshangama ya zivumbaba kusudi habo yakanga si haruma vakansi ye diaspora ya hatu wenji wa uhunu masiwani wajunrobo nzebao kwa tusaza fumvu chashi wanroha fili haneze mashuhuli na mjuwao kaya Mkomor yesha nsohole na mbe eka wono keshia haukaya bengo twenda urenge majuna zihikume wendo jaza worobe wetsanda mjini unjilatani za tsole hambango eleyo Komkomori adwesha akini kajajo nokdzirwa horobe mpake shuli isa na wajobua ya wono kaulorobe yode namna Mkomori kwa bae keshia hema shuhuli bao wende sao wo prefite ya ukabana rifanyezo ranzao bawanrwa hafili hane mfuso karam kabatu jweshia na ribihele kumbi yode mane kao rabati jao ye konjeka iriise rihifadhi ya mipaka hensi ngaradisao umva wa mando ngaradisao umva wahe diktatur neshegosishambu shilu haruma yensi randa reshelezize haukaya usikura kwamba ukaya ngebidiyo yemhuwahile jeshi ya lengwe hema kalima ya mbanzuani wanruwenji wakwanziha na hamba Abdallah usukwale woyinu ngujofangweni ngastayari batsinokaya mratsirishangaze yatsirimaruse baindetsi ya hatu kartina tsimbiki yaboreka chef d'état major reka procureur reka raisi eni jwanza afanyimza hawa puwe daula tupengwa karna humba nafasi ekarumba rizubiso mzimu ngarijo dzuba shakarna uba mritsoka yons daula Komori yinu ya irende shamba shahwandu zahe karna kubali makalma ya mbanzuani tsanumo nao mavuna leo ya nuriyamba kabulia mkauteza na udzimahensi woko teziziwa winji harumani mkaurona wawade mkaurona jufumo mkaurona jinga na ulaba bohari na marifa mashashi shekaze rongozi rendeha wakati mwambao kayarikana haki na Mkomoraro ngo wamba uka ahe ya zabira abo zibiri rizamba kamjaranga zihadhari zibiri abo mratireshede na jeshelewo mwiswahahe leo ne mauda hensi yabo badara military yamba ukaya maza mwanzuani na yenjeziwa baba tolo amri na chef d'état major ajwe heni jofanya mza hanzuani ya ulwa yafe ramba ukamhuwahile jeshi
na pulwaze galwa lengwe haukeko bida hutubilele taifa kajarongo ikaubide rais abehe demission haukaka jarongo wa kajazamba ikaubidi ye gouverneur wa heshesi wa shanzwani parantsida ya nomewa ya rongowe kajarongowa lewoze tabu za nzwani nga zambisawa shaha tabu hithi na zito la kitangazaji rilonilo ya ukaya baadhi ya wahu wa kijaishi na baadhi ya wahu wa siasa waona na wamba ukaya Abdallah Abdu Hassani na Ubedillahi Mshangama walari kwa mbagari wafungao riwanike sanction wake kwa ranguo tena ranguwa la wopirizo wenjeza mvume ranwa wakanu ngebidomba abantu abari jo watia lejilaha welitiheye hato wakomori wa wadiwazi ngarambao le jeshi la hatu ne mahakama hatu ne sirkali yirene sao ya mbaketi ya kikawamida riwambio kaya ngamjo ushangaze maopoza wasaya wende bonze wasaya wakomi jini o wasamu heti resida sove wasamu wabehe magobani shasisi kabati mshangazi wa waja ishi rijo ushangaya kabati rijo ushangazi wa mva wa mahakama rishangaya kabati rijo ushangazi wa mva wa sirkali ritawe karina utawa haukakar jarenda ye komori inu majaraha ya jokangari bambao ritawe la ritawe za barindi nyinde mjo utawa nyimwe heti majaraha rumwe daula inu nyinde mjo utawa nyiwandu mwanyonya daula inu nyinde mjo utawa nyiwandu mwajuruhu daula inu asinga ritawe za barindi kanga mrifungao mtirifunge kandana witunzu behonga rujosha wanruwe rongowa na magari edisa na mtimbezi langama za Bob Denar Colonel Azali aka komanda wajaishi hata ujaja uhari juu wanahetsi nuangamizwani Bob Denar na Colonel Azali Asmani wasaya wa ulwaya wa watu na kapo na mritehula zembere zere wa wanruashaha tuneze silipo shabati na hizo kabati pirizo mjoritia mrishangaze badeke pirizo keti komor kamribeha ruwas au mribeha ira majikavu au majikavu na iho komori tena shekamribeha koki au mribehe pirizo moroni au mribehe pirizo fomboni badi ho komor halafizo mwatwala juzi ekaye mzimari mfunga mwade mzimari mfunga nzwani kwa nao naze famiza hao badi banoni babandri johenda ngasi na fami au kasi wa komor si wa komor heri banuri lonore ya komori ho komor bahi nyima dhamana kijeishi ngari mwambiao nuka hawallahi mtiri maruse mtiri shangaze arumweti inu ekabala mfikiru kaya ngamodomo aribehe la joli njemrite bibiro na titino hanywanyi rike karamba ujuruhu ntia hatu na mtaho wa rubati ndasi siti kampanyari yenda chudondani hahe ya tsorongo wa batsomru mono siti ndaye asulani abadan karina kubali mrutsoka yonti yarifunge batinoka yarire rongo rifungulwa batinoka rjo sharifungua harije riseduku baringa bonti wanruwerumao wairendaezi ya kidajile wafanya wezo wanzao na mtwalie hatasha karina kubali wala karina utawatsena ngarjoko marangweni sinani ngarijoka ya haruma zebiro sinani ngarijoka harume kapitali sinani kamnauri shangaza rimreni auri shangaye haukawo bzima wa henti hena mrunge na funvu harume daula inu inde manyohuli ya tusonti pia mrune nda harumale shambala hondu zahe ne manyohula hondu zahe beko karina unjia karina mtarumoni shainu daula tusonti kabatu jori marusa hiyo yabo harumale suala hilo rangu chef d'etat major rangu procureur rangu sirikali ngari mwambia wo nukaya ngamjo ujwa mdirendezo manzo mdirende shaka mnauri shangazari shangaye eke daula dainu haweke ardhi ya komori dainu abur kwanza makinishe nywandu mloi hokabo haribanu ijo mkinirudi rifungwa no banu wanzo warifunge kamnauri shafia shana mkeradhi ndwata mbenguri ni kwa konseya masuala namna hiyo au kauta uhuru ukaja parowona indiyo ratamani yinu ndiyo sisi ratamani
karina utawa karina ushangaya karina urindinda wala kabati mrujo amba stop karina ukubali abale alalo kwanza mkekilero kezo mtwali yao mwambao ngabo wandu bawo watsobjibyo warandi yao haukaya ngwambao wandu aume ritimu mrume haukanga si harumanti ikawo inuitsengwa ni wa Komoro ya uhuru. Suala la pili tiparone samva ya ukaya raisi wa hedebula Komoro yenzi ya wendo wa itenge inunzi ya ikawo yohamba krimu shainsi diktature ne krimu inu ngejwenda ya huwe hata iwenjeza haukaba nu krimu yohadisa mbabititi tiparoza mbabana tabo kameta Abdalla Mohamed Sambi humfunguleo sho wakatujo kwanza umfungue kuna ushinda umfungue haukango joji hisukaya ye security yaho kaiti njema yawe ekrim ngenda wonwenjeza haukaba nu krim inu yodo huwata mropo ahitwa leo ngwanzo ufungue Sambi kutusubuti ye krimu ya Sambi ngenda wonwenjeziza ngwanzo ufungue Dr. Salami kutusubuti ye krimu ngenda wonwenjeza ngwanzo lejeze Mamadu na wala kutusubuti habo yakaya ekrimu ngendo nwenjeza wakatika we abidi ufikiri weshele ubezeha haraka urejeze amani urejeze nozima usulihishe eti ngotwenda nwenjeze ekrimu ngani maboni farahabo wa Komoro ratukwanzari ya mbeti jota baru maeti lekati mshelo ale sisi Ahmed Abdalla Mohamed Sambi kajayelo uso kajasiwaki kajaswali yo problema maji wamvurie maji ya uyela wamvurie maji yo yela uso wamvurie maji ya usiwaki harumaza ntumbili rakahujale sisi juye Ahmed Abdalla Mohamed Sambi shahula shahahe hakahula sararuza masihu wa kwanza wa mtorture moral ya remani kriz ya fea kahafu na mjuwawe za jojiraru mwedaula inu wano makinifu ngebala kamti makini ebango nwalo na mumto makini kamtu jwaye hifa ukayabo ilobaya la jojira rumensinu ritoju wali joruda ndani shabambada mumtawala ko fami ko mra siasa ko mra hifadhi usubutamba tijao mlele mokailankuhu maitaruma shoma emanaratu ya beli wakati rajorenga mikro rambame Abdalla Mohamed Sambi kajasi waki kajela uso kajaswali kajaela mdatsunraru emberungwere wasaruza masihu hatangabo militeri ya reklamea we ambansi tayari ni virili rais mzamani na mnitowe hununibe umraji atijoja fabanu ambati tanga mtango homfo wa Abdalla Mohamed Sambi huno alio nti tayaro kenti kibinadamu zono bobo kwere dwezamba yefete wiyo hatembabila wahaja kwa jajo huja ijonkini bake tabunziro shahoba mauzima wahentinu karija subutu zamba hauba maesharafa hakeka ngwambo suala jainu nganzogu makini fumbari utulilie ngewa besuale namna hii yawezo rendao leora isazali yola shakafihi wengo jokaya ngojo liwazizirwa abo rendao garishi yao kaya Colonel Azali he hanti konsinyi lotuhumo la ukaya keto katende nzuani tundwani tabu au tundwatifu amedabda mansambati kena mopirizwaliyo ana wekire mgendo nwenjeza eba nzuani ngwa huwa weza barindi hurende eba nufanya hata we honso reserve rishi yawo matuhumo ya ukaya na hariharu ukaya we hanti konsinyi ke katende nzuani tundwani tabu tundwa ya nzuani yelera yo amedabda Sambi hatifuke yabo ndela cream ramba ukaya ngenda wonwenjeza iliho yopoleza yehawa ngo hemisa wajwa botasi waelo uso wasiwaki wahimida Mwenyezi Mungu ya usheleza Sambi ngutsokaya yawe la cream wiyonge ndonwenjeza tangejo kwa hitwa ranza rweshelezi izera isi wa hedula Komoro ze ajali za jiraru mwensi inu kujajo shindozi waze owanahe nsinu wa mana kujajo shinda ufanye kosta emijiatu ya mana kujajo shinda ufanye kosta emasiwa warejei
zama za hale za kukutuzi kabula ya ukolo ngaramba uraisi wa daula mahamfukare wa Ruma vazima na kudeta walole ya kume waja wonda domisezi ulona miraru eshela uzima wa hensinu ba ekakutushindwa rifanyila rongo tsorira nsuma kinifu urenti wo uzima wa hatu ututsambue ututsambaze asilishai amano wa komoro unike mahamitano ekawono kakutushinda vanunga maraisi wabonze bokwe ko mzongo mziro wojuzulu neze do amana wataho wa wavotisama ya ukayanja kaho leoka ndena mna yentiliyo tina ushida wo mzongo mziro anasi singarele wauka wo mzongo mziro anawe kutina ye kompetansi ya urume daula komor hauke daula komor ngendao harumanzia za interneti no wakati la wafa kwezi rika haruma sedema na fiksi na kabini leo yulo Marekani nguono yulo komori warongozana hamwera mapesa bomeza juelera ndelawiyo yoti daula wabidi wijere haukaye kompetansulo niyo ngao wa uruma emakati ya hokolo wa Said Mohamed Sheikh na Said Mohamed Sheikh hakana ustaarabu hanawe haku ukangarisha uze duskuru shangara mbauka ustaarabulo nuo wewe ndo wakati wa mpanga wa Sedali Mfaume wa Msafu Mwafefumu wa Heze Hamadi no wa Hashim Odomba nana owama simuna mtsaladi mali wono starabu lonu wo wampanga wa utsahamiyano ampanga ye daraje yelawa nkodongo vahami nko zikoi unata mela mafu ya tawa katsulimwa kutsona kabwa za minazi kunojojorito urirohore banurra meme urende samando wakati wa Adamu na Hawa kuna wakati ho twana engela nuritojo kango ruma utwana njokaya ngorumo kifaume shatsu faume ti uraisi ti ukabaila ani hamambo ya tsola wo mahuyiho ya renga kononde ya tawanzo nzia ya samjini ya onagari ya nuke pare haukaya wala halo wanro msiru ni we samjini wa onogari wo shangaya wa hamadari ya tilwapine vanu ngari rumao kimbwalamba bora isi shokuna uhisi shahurejeza mahahamsi dingoni mwana nyasi wa bushini dingoni mwamori sina seshedi haukango rirumo kiveke namna urumwe daula hatu huitia heni hurejeza majaraha ya Sedali Mfaume na Msafu Mwafefumu na Hashimu neze Hamadi za ikoni za tendelwa na Hamad Abako ngwanzo rirejeze ridowa na hazinye ridowa na kabila ridowa na mabavu ridowa na zisiwa haukahuzwe ya damu amjonika hadisi ya mruvanu ya kausoma Maroko za mtino subutina bendawe baba nunyitwa bamvumbo rais leo handa ntowa wesiri bahi ye mfaume huo ye raisi huo hakausoma Maroko we hakausoma Maroko kajonde diplomu ya mwando ya hoe otamajor bahi baada rate exame wananya wahundaze exame wakaureje yo mijini warendwa madiplome ye mkomori huo yakausoma Maroko wakati hiyo kajonde diploma wakawandu wafungwa rumwe pirizo ya Maroko wa kwanza wa Ulaya na hiye raisi mkomori wani kwa kalashi ambilokaya ikahushindi huo wanrukume na ili wadopirizo hula ngojoni kwe diplom ronokawe solda dizo hanikiwe kalashi hiyo anjo pirizo ya Maroko hiyo hawa wanadamu zaidi kumena waili hawatowaze roho hakaunikwa ye diploma ito fixe hakwenda yatimize misomo ya Faransa yode mana bokwera isi huo kangarumwa mahafali ekala wororadi haustahafiru halafueni wakati yaone tabira mabala harozo wandu wakarumwe pirizo wa Maroko ngutsona mabala hulenzuwa nina mwali nguwo mapurzonyi wa Maroko iho Maroko banu kunojo mrajo riruma sawa na mriani kwa yasi ya fume no yani kwa diploma ke diplome njamba raisi Azali abiri maraisi menjibana na wastarabu njibana wasoma Maroko
emru ya soma maro ku yaka diplome ya wandu kumena ilo pirizo no yani kwe diplome yende timizi faransando nyinde mjuwao shazi nukamjazwe ya mwabilwazo no wakati wa hwesheleziza uja juziri mabanu karaisi hafanya duturnoma ya gari hali wakadombili wakati waka komanda izo kamjazijua na yeye ngujihisa mwote shanrahahe valali wa shande munyile gacha kajendare nge ya hesirkali yabuna msojo kambenge kajendare nga shabwe tare hasiniyo vala mambo kamzaze ngena dossier nraru hula bak development na vala dossier nzima ndi ya kwambo ikana matata atabu mtsoko bali nzima sambabu na mwele ukaya ngarijuwao yaburi kwanza rambe ukaya entiatu inu banu bakandwa mandasi wa kwamba zinu wolwa wafu waka watangazaji makatali swali wakatami dabdalo mwando umoro na kwamba zinu rambao mraba laga rabu ishabwibwi hamlimine hamremebwe hafu ya ngarujwa uze hasarane ze faida anabuka batujo rishangazo ka ngarujwa hulwaya ngarujwa vuritwa rumwa kome rasuime ukami abdala wolo baidi wewe belu we darusi kama timu shinda shanjele bumbo la mzalihano ne majando neze kabila za zamru kama ambanyi wafaume nyi wafaume karaba sima maskini shasiti mafukara au kama nauri shangaza au kanga rijula nao majando atuso ntipi kwezi raisi wa hedaula arjondaru mweya mwisho raisi wa hedaula hutia heni ngodhulumo wana hensinu pia owandu wafungwa pia walomo pirizo no wafanywa residence surveyor malahoni hao no wajibalili yo mijini watimwa rumengo shendana raru mengo shendana wararu rawanashira wanaume wastaarabu yabo utsorengaze ngilimu za huwana wa Komoro hutaruma kapuka hubaya ngorumo wena jinga wajinga daorumo wenao sho wastaaraba hensi pia hutsoba kome uwavuriza hubaya hukaza zigongo yabo wabakisha wawajinga ukamri aringa mwenza akili ya mvuriza rumadishe yabaya baada abo yabakisha uwo mjinga owajonda yitiba na weno sukurongo wawo amani uzima wa henti dau na banu ye amani wihabilo leo yonde amani Firauna yadwe habile makata mtume diyo yonde amani wihabiliyo ya yonde mastehi ya kana Abu Jahali na Abu Lahabi osoni mtume diyo yonde amani yo okaya vala Firauna asomo yonde manambo Firauna hasomo na tena fanya zinji hakana miracle minji hafaidisha wenji Abu Jahali na mtume yondoka Abu Jahali na Abu Lahabi ewa utindo wajomba wa mtume no wabaye wa mtume ne kabila ya mtume noko kufuru watuirenda mtume na wao somo kawondo watenda mtume na tena wakana imani hizo wakafikiri wakana biswara wakashawapuzizi wa hikma banu imani bali hikma bali bahe amani wivumbu wao toshela Abu Jahali na Abu Lahabi weshele Firauna engwa onda ewa fuje yabili wabili wele wando wafunga wao banu nuto wa mfano wa Libi na Iraki Libi na Iraki kabati ntizendela usoni harmaze ntiza sharabu hanao na huwa kama maskini hanasi harumwetare Saddam Hussein na Gaddafi wa developers ntiza hao amelokena rai ya Mlibi na rai ya Iraki hakahunda karne dicheki wakautini wa mali yezire wema yatimo malahonate mapesa kwa jakojo yafanyoje wadoya bandu malahoni shaye dunia yaja yaka Iraki wa musizo na Saddam Hussein hufa ne yajiri Libi le fitina lahe puissance zezenti puissance wa kwanza legashe waramene emaraiya no wastaraba hensi hiyo ya ukondo alama warendo ajinga waozi wele aka
ebandi tsonda risomo misa wana Obama, misa wana Bush, misa wana Hollandi, misa wana Sarkozy, misa wana na leo Macron engatsongo kubali mru ya rume mahamengo mitanu ola rume mahamengo mirandaru zensi za hatu zirumwali mru mzima na kabila na zinge na hori somwe mabana twalwa rumwa emabara ritsoso malikoli nzima sinao yilo fitina bokolo kanti likanti ya ukaya kenatso kiri mru mzima ya tsorenga zenili muzatu pia ya tiharuma kome ridaze jao le fitina leleye na mru wanzo wake rais zensizo zinjashonga kwezi bwana rais leo husomo tamanjori wena ma generali wanga ay ma koloneli wanga walwa rumwensi eyo somo ma koloneli mangaba lobonze waruma uzensiza hazo leo ezensiza hazo wazasuli shamba engwa oje husoma likoli wena wastarabu wangabi walobonze na waloba wa wakantize basa wana wanu wakanti wena obonze waondo woswalitio ubaki leo ya ukautso kubali mnanti mtitama dola kukana yezu sibo ntile womru bahati uja urumu ngorudu kubalu rohi na hunu Afrika le bungulu kanti la hufome waezi shabala bao wanushidano nao warumu wona starabu waruma obonze ngwa wabiao kaya eba numru mzima hajarumu miraru hajarumu mina fanya mfukara vazima na kudeta hajale wavoto wa 2016 halole ya kume harulitso ingwanzo enjeze nanga monao zensi zatu zilopisansi yoma hamitsanu yotosha na kawati mru mwenza nkilanao na tipisa sanao na mkubalo mru mzima ya tsomberani na nyiri somo sinao ya wao bao duhamwa bao wawambiao wautowe walagwa utoshongo kensi walagwa utoshonga wanu wautowe owa jola za hasaraba dasimaranya au kaba hasu alalashikomo lamba ukaya kambe mbili ngazi wanao yekweza wode kunu alafu sisiridaze ya ukazinu mbili ngazi wanao warumilwa unezerezo zabonze zekazo mbili alafu ridaze banga mfaida ya mavusha ya gashe enti ya hatu inji harumwa mushkili ya guerre civile ritambulane tsinu ejerano jokwa sumendo engartalaomba si wanru ateliko nyika mtina hata wakati mjoko panga mwane na bajoja bato de guerre yabo na vieux dezimrengeni mwenzanyu ranyi reze famiza hanyu mamtalonda mina babangu ni mziza hangu walo bonze walo walonzo famiza hao wajoko ngeshina mnaje na yaunga jore mwaveto abukabati ruhusa ya za kile mengu zila kazi tsuri soma na sa hususan dawe Raisa Zali ya ukaya haringabo ya hambana liswali hinataka Abdul Karim ewan wakanda ya votalo ya utashonga rumera ndevuyi Raisa Zali urenge salami ne makomiseri wahahe uwatia la George uja urenga Ahmed Abdalla Mohamed Sambi humtia ruma la kavu uja urenge Mamadu humfungoda honi hai urenge Mwinyi Baraka humfungaru mwengo Mati Josha Ngome urenge Idi bwana urenge Sujai ai Shamsudini Sujai urenge Saleh Asumani umtapirizo urenge Bahasani na Sastino Wananya watiata ngwauna makazila pitani utaza Jafar Arshimedata wange bonze Hasani Hamadata wange bonze ngojuo kaya na dobite na Metra Mahamudu we haja vacancy ngwa ubonze Rija Salim Saadi wanrao pia ngwa ubonze owasaya ngwa menasokawa tijehunu ngabo watawa wenzao maore abukarja waza marangi assembly hufungwa starabu akijesha armwentsini hufungu mavuka hufungwa ndosi siasa hufungu mafundi rawadinira wa dunia wanzo jirende halakali muluku ukemre alukewende wa nrume ya Mwenyezi Mungu urumojo utoweze roho zao wa Komoro juzita bawe juja wanzo bakawechi sheyo tohelewa wanraho watozwe yobeshele zizewa zela joli wati ya zengeli muzaho wa Komori wabayo wasazengeli muzilobonze yuhondi ho lukumani mwana haho yuhondi ho fati no wasa ya wana haho neze kabila zaho yodonga mo watsimbi yao dio
karijamba wajo urendo azo emajaraho ya tiboleo waundo wanaho wajorenge nsinu maudu waendesi ndeze kabila za watu tranquila hata leo na mamjo kwa tranquili kwa yajo hambo wadoba vuni mwao ukaurongo akalima hambo kaya ngamsikini wema waziri wa hangu haukanga mbiriliwa mimi ngaminarwani birila wa mjo wa hintawe enyinyi ya wema johe doweshia hizo wa ushangiria ujoka ngojorengwa neli kwa utawe wao ndo majoheri wambia ukaa wao majohe wa mshahara shawa johele ukawe na niyambi we na rohombi we krimineli we asase we fasik ojijuonro zengalamandraru za homro wa jahannama konzima ya webabu enamna ensinu uyende sauki yaki ya nankarogwe kabajaha imamu mui weti imamu wala weti amuma haukaenti nungwe juruhu wehantizo tarehimbi wehantizo mshinzimi ngoba suwo wanahe masiwanu ngoba suwo enti ya hatu sa hizo mini zisazandisa nzuwani mizinge na usiku kutusu utwenda nzuwani leo juziba kaya monano wa hedra de l'homme iho Nations Unies Genève kujasubuti wenda kujasubutu we hawaziri shauru mwaza dimze avuka harende yedele komora ye raporo ya lewa yabo iremwa linyi rouge ya ukaya nyiwa federifu nyiwa jewiri ngabo tsovada abufanyilwao yo Nations Unies ne juma madaula hamna tsatsidawe ya komora enyimba kweli sinti yevuanzi mo Nations Unies shamrudoji tunda rudo janga lenkandu ya vaya kaketina mabahala esimba ridharauwe juma madaula azadimzeye wede procureur wa mwando yandi soba suwensi inu o wakati aka procureur de la République wondo mwambeha yendende ya dafi ya droit de l'homme yendende ya dafi ya komori wanzi mjuwao kaya o wakati polisi ya Abdulwahabi yakautilwa pirizo o wakati waza dimzenge procureur mbazo ka wakati ze prefecture za kaurema la joli zibalwa ni Buruhani Hamidu o wakati yo azadimzenge lo procureur mdiwazo kamada ko mikare mwa mzinga mvuni azadimzenge procureur mdiwazo kafaru kwa fa mtuje ai ufaru ko mtuje hafa magobani aka procureur azadimze mdwazo kamimi tijatire ngwaho hangu sende nrumshango akamziro tire mwa hata procureur ajawaye ho polisi ya jeya ndengani behe magobani waye ye polisi haraya engeti nde polisi ya taifa njokatu lwatifu procureur ajawaye abala majandaru waje wandengaru ma komisaria ya polisi ndena ulwanife awondo mumbe hawa droit de l'homme yende adafiu na uwo hombani ha dictature habonga manzori do masheliza nema jara yode mana mwadungu ambiyo arumwe juma madaula leo raisi kuti makini leo ngojifahari ngwamba ukaya ngojenda honze bakuture diaspora baniho kuna urenda rongo haukate diaspora kwa na uona obanujo kore ngwara ngwero por haukawe rais anuwetsa thumani rali kume weti mdafana we rais de la République weti mrubahi ngojorengwa officiel ukaweti dida ngojorengo akamimi ne Canada rajoli yo tijo hifadhiwa bamfarante weti komori ngojo shaye hori hobahi shakwa na huwahi wowona jahu uwe wajo hureho riho yaboti gori jusama kurundusa wanakiki wo yaloi ho yambokaya tamiti ja Faransa na yenda banda haruma banda la mwana mshwahe Paris na Marseille na Le Havre katsusubuturo hata l'hotel katsusubutulala shenda banda tire mafoto ambatsami ekusubuti wenda Marseille au wenda Paris wenda warongowa au wafanya bunjulo landu na ngomira ndaru jone kakuja fambuli yo hobokiki shawendo atire mafoto arumale banda la hemuno emwana mshwahu moroni bangar Jose ransema shakartangoti jodwa shoma loli yarjuwao ngola ngoloro la emplasi ikauli bomba daraveri ubanula lao na mnakana pozitswani na televizio ya 2 metre ya kra yemna furjidera hofu ngoba vune memna godoro emplasi harumale bandala mwana mshwaho moroni tujwa abanaza mekango jodi plus boki bando dunangi yo mji mzima banzera sema zatunga rurambu wao ngwendo bandalo hoteli ne conseiller mzungu wao
hutawe masihune senkweru heya undola la rumale bandale mwana mshoho moroni ngarura mwa watenda robishi yao hate pijama mjo subutini wambie ye pijama yo yashimeji waho ya uhusu de pijama vao holalia abojo karuju wao ubanulio na ungo tiro mafoto wambatsami hauhara raisi kutusubutenda bonze tsinda bonze bankatsurwa lo bonze katsu amini le jeishi hamba wanruka mitina subutini rohe bambehelini nawe hawa ijomkini fanyula mapinduzi nele jeshi la Komoro anawata wawe krimu yande no huwata kutuji sante alezi yezi yaho huitashonga yebarnama jaho huitashonga o wauzingiza o winji wa haurara wenza shonga haukamwenza baraka ihanzensi kena neema shawo makonseye wauzingiza makonseye mshahara basi walona tuzeniza makoti wahalalishao ukawe we pressingi wahalalisho makoti banu birudu amba reste de la republique pressing we pressing wahalalisho makoti shango wahalalisho ndi nomro aruma mfukare walola kume waja voto amiraro wafanya kudeta chef d'etat major yabo conseiller wendi yabo we pressing uhosoma koti uhalalishe wandu watsona zorenda shautingwa biduke na conseiller yesu kutupashi subuti uro doro hamande handani bema hamili ya mwando hukaha mapilotu wanzo asoma mvio yakausoma mvio kuja mwezi hukauroha kadondra yeroha leo emanotso roha kutia lezi auke krimu yenjeza na twambuka krimu yohanisa stilo ihuata mraro ahitso sawa ujitina baraji ujita hala hulia sawa ujibalila rumaensi eba kairi mamadu eyabadiliwa hondani hahe ekaira medabdal Mohamed Sambi atilwa pirizo elonjumahe ekeri Dr. Salame atilwa passion ekeri Salehi na Idibwana na Shamsudini Sujai ekeri Mwinyi Baraka atilwa Ngomeni haubakeri wewe waroholo na Yezu Tsojoro Shabonze urawo uhifadhi yuajali nziro ekamba opozangela joli vahera isinge selui anujita selili mapesa huli bao pia kutsua na faraha ya hayo misafararoni kakutsua na ladha ya yezi wawe hujita tango hujizingamanya kwa ya jwambe mapompie wa uzingiza wa wahalalishe makotalo yao watsona zorenda ya waranzari wambioka engama watie mabani hao no wastarabu no wana hatsino wawatia la joli wa warenda residence surveye na wasawe ndo we puente kero afanawe au kawe ewe ngawe na uwade wa roho batsino kango kusudi au kawa wawo jitata mula roho huje torture morali hu torture morali wa siasa ne makadira hensin leo ye krimi huwa ngoji torture morali wawe hujirende pressing ovo samakoti ya ufedisa wandu nafsi ya shots in the heads kwezi narenda warumabo mva wa mwiso wa Legashi kwezi wa Komoro Legashi linu shinushio ikawo inukto sharia ya votewa wakati ya ikililu dwaninu Legashi la Komori haproje ya niso wakati ya ataki ya mtsatsawu wakati ya sambi la ajala sinywa mikataba wakati ikililu leoja hutaye nsi hezerezo wanzo Legashi na singa juwao singa sinalebuku van Legashi la Komori ba Komori blogu mengomira ndaru za gashi ngari juwao van Legashi la ndisa no baba lilio shaba no manatso anza pulilieni do kaya Legashi lipahu haujahunungazija rangwe mitsami hulate mbaji ihodi hola pashulia halafuliwe sheyamba vitinti nzuani na mwali yabonge na roho ya ukikutuzi wakirohombi wakikonfederasyon kaya Legashi la tule unriha litirumani mzuani litirumilwani mumwali uondo kweli hajata mvawa emergency ngwe julonda wijulaondo bi emergency bwana rais wijulaonda emergency wondo atunge emergency ndo bano emergency ongi mswafuni hena ndongo pia ngizo mswafuni
na wetsinde mrujo korisoma emergence okamnyazi Mungu waye he hanse emergence ibakishaho emerge na wengo emerge ye pressingaho halalishandwe makoti ne mishahara hanyu chakutsu emerge maranga Komoro emergence yongi umswafuni hena rogongo jozitsa humswafuni wetsinde rusomo emergence bahele gashila Komoro kozi maraya wa Komoro mwishi yao kaze mfi zahe bahari ya Komori ziwolo wanrungwa loze mfi zilontini iho yo karitsa jinga na wanko atusu kuturambia dokaya emesperi waja wakuangalia ye meri ya Amerike waja balwani dinadhamu warini kwa kateki liluna sambi rini kwe raporosi watangazaji dokaye kontra wahuzu blogu 4 haruma blogu mengo mirandao bahari na safari Shina kaulanza, Mareka na kaulanza, Japo hakaulanza, Shini hakaulanza, Brazili, wandu wenji wa kwanza legashe hilo. Anikiwa bahari na safari. Abwene mru abo, rihuzu ze blogu, ze nne. Masina zarishi fungizo yabo. Ze mengo miraru na nradaru, aize, zika blogu mengo miradaru, ambakisha mengo mitanu na nradaru nyungu ze hanso abuka zijadisiwa zinu ese zinu zaja zitimbwao zinu ese halafaru mwesha ntia heze za handani ngebidiyo rangu mitami huli hata omkabela wambajini mahaleka ule gashelonga litimbwao watolwa bije maksusu ya heze konsekansi hamanda leo wanu kolaki waja haruma na sebe waja haruma ye handuli halafuo ye mtango tahani wao ngaboze konsekansi zahe zembade ya uyonde mana usibo na mhandaani na hahaya sijina mfuna mbadani warengawo ze faida zaho mtanga wa handuli na bukondo wasumoze konsekansi zahe zembade ye mana bana juu warengaze konsekansi ne mijila ya hema ja yetunzu wondo wareseve yo zembade za hema ja yosawa no wanrati mbole gashi zaidi ya miliaringa za tolo arumale gashe hilo ze hazizandisa hata haba kabati spare kabati sirkali warambio kaze hazizandisa rumebara mitami huli mbruna na mzishia na rituambilo kaya le gashi la diseba harambajini la diseba haramitami huli la diseba haramwali la disamzuani angwa odari niho aniridishiwa si wa Komoro harumaze blogu 4 zitaho ni safari na bahari ye mapesa ya tolo yayo ye mijiwa ziwa ye mana watu subuti wambalegeshe la Komoro ngalitimba wo mji fulani ya bondo banu sieji o wandu wafanyoze hazi ye mapesa yayo ya tolwa ya tijoniki wo wandu na yabo wandu wajodweshi ya maswahili nuka wandu wajodweshi ya maleze halifuha mavushe ya he bahari zemfinga zijo habo juu ziwole halafu leo wataalamu warabao kaya zemfizi habo junga zifao izora mbilo hale wando jumbu wao ko barini bawo zemfinga zihe yao abula vimaziminyi nezefizo ngazintawo mbade owabidaleze banendo hususan no wando harumwe miji ya bahari wazingiza wakati omalale gashilo litimba ngabajodo ha maluja iliho ya metera 2 nga tripleo le duja abungabo miji bokongo karibu na bahari wajosha mabaya maluja wajotabiha ngamjowo na miji wa haruma bahari zenyumbaga zijoka mena sama ngazi zamao ame arungedi hao yonde mana watona le budget hilo no wataalamu watatsawa ule gashe wafurnise watoa d'avance wanike Komoro we hanswa komisio maksus yaunde mapese kao mustadranaka uyatambaria yena salahu kabatsata mkomoruju wayumeli msedie ndawa ademe hasiwa ukale kotili halalisho pressinga presida hanikwa hava bahinge nekala mungu tsabatisomo minde waziri jelevomezi la tsotemiri rinakubali indaula yeze riski zale gasha litimbawe mapesa eugerendo eralinga miliaringa enga litimbawe mkabala dau karitwambilwa nezondo ngora kauzienshi rongo ikaunga sina zeband rongo ikauri darmaze conference rika suali wataalamu rendo sukwe baka utsamia risuala tara isarongo hapo karna kubali
hakemi jiamba ya hatu wajunda ni hatari wakomoro wajola fiza minyiha afungo twesha mjinga ringwe lezo arola sungondongo za ulanga linulo swai indemi opepo usomolanga nda bobe belu nabi daruse nkaujaha mtume mudu kautiwa hai legashali timbao harumaze tabuhithi zifanyi wawo neze mashini zilozi muiho neze sumare ngazi jundu wauye au wibonsa rumwe frontieri bonsi yo metera ziwina ziwi zefezi lo hontini hula ngazi heyawo ne mama ngazi la warumwe mabanga zibole wazifu ngari lao kama nufika tinzwa yajoka abantu ngari zono ze tinzwa wala holwazo tsofara gwa rumwe ngala wane vide dineme tijofikiru keshe mjinga huo emanda buhalemfi yetimfu wala mbamfi fimfu shangari lao mabinda ngari lao mfiza minyiha afunti jambo ritina maswahina miriba masita jinga marifaho akomori yo mashashi wao halalishwe makotaru mwe pressing ya presida wayavaya aboje je yapasule makotato arabu waribaze ro hunu kwa tujwa manga binda relégation de secret défense ario secret défense legashi na komori ario secret défense bobe ondo bokwata galo ya Serge kutiju atangozi galo ya ngozi ya mti na itona mti kujajojo wambe galo ondo secret défense bobe mtu waza isabu shantrede mkana baraka na marindi indaula masikarna mkubali amjoru warife shedaula inuladhimeke na mshinzi na razi zwaze miliari za tola za humtsatsauo wahe petroli eralinga ezini kwamba ngarijawaru mwa pamruki yahusule shirika bakomo ile shirika la hemajaya directeur wa hemajalo na mrabi emana mwenye baraka he hati directeur wa majaya tsunzuyo hamba Jawadi Said Yusuf wende aka directeur wa majaya wakati ya mwenye baraka leo ye daula waja wabulwa shirike kao diho seoi haruma zensi za kiafrika na zensi zilona mkutano ne seoi harume barili hindi wavoti bije yaho ulanga yahe majaya yahe strategy za nyumeni le bije lweze miliari za tonwa e bije ya tu ya swili kwa tukiru ramba ze miliari yenga zijezi taalamu zitafiti ye majaya zuni hemwenje le shirika ilo siyeji ngiyo harume tere ya mvio ya zamani kodo mala hwamwe siyeji ngiyo ngabo directeur general wa hemajayo ngabo contrôleur ngabo comptable ngabo conseiller ngabo ani directeur hemajayando Salahuddin harenge hatsanganya yena mustadrano wakati hiyo mapesa yayo ya heseoi ya to narme barli hindi lijelifanya utafiti ya hemajaya ya huni hana system za nyumeni ya kufanya maduhuli ya nyumeni mapesa yayo ya pulwa bajo ku yende yatirwa biki na bank central ili bamba mapesa ngafanyo hazi ukaka najo kabadzima ukebarli hini wajombe bane mapesa anu rabe haru mae projahe majaya yenga fanyo hazida hu watongwenda wayato wahula wende wayatiyo bank central na biki na Eximbank warudi wayato wahula wajawa ya rejezaru mwe banki ya Seweli warudi wayato wahula wende hula ze miliari hizo ipulwa mabajo warenge mabajo ayo watoma boshoni komkomo rujua mruna nambe wanrua hazi watimu wararu warengwa rumwe projahe Seoi ya hemaja proja homwenji wa hemaja shirke kao ofiselaru mwe mapapie itola ofisiel bolero na zambe baba sitsa ni haramu ngaremao tabu hifi ngarifanyo tabu hifi harumwe tsinu yosawa nepije ya haje jeso mesema jeshi yosawa nepije ya haje jenjeze zana nutale mahema jeshi chef d'etat major ne shekundishazo wabasuwe mapesayo ritsojwa ya njandari halafari daze bangar jufungwa rumwe masiwa shakar na ufungwa ruma komora ritsambazi mzi mafungwa mwalina nzuani ngamjuri huwa shabanu wa utangazaji na utabuhithi dahunu ngarambao wandu wazingiza kumedi msaidie saa zile majurnalisti ya warenga ya wahanzisha mishahara na wasaya warenga hazini waje wadu mjaziza
ya ukahumeli msedie weinde mru ikawo yeka dhulumu mru weinde mru ikawo ngene kapasite weinde mru ikawo humeli msedie ngamla sedeve ma journalisti wao pia rimwabe mkarim la sen devi na mwabe humeli msedie ukaya mashirika ya njashonga ndawe ya wajereyo yeje edaone le shirika la mamwe mabido mangashe yoraye jaja na webida fa tabuhitha he mudiri jimla zaidi ya mabido mengomira ndaru maamwe hunu moroni ya toto honsini wa wiluvide wa pia wanraja za mabarika wenzao ye dafa kwanza nende yangalie kema jalangai aye wa wilinguo kokome yale bido ya towa yo mengomira ndaru ndo wanrata wa vide wili wati directeur ya bidake ya mungu ya vidata wili emagarando awanga we yabwe mabido yose wana shatwir yenda yarenga yelami ya biaka yenda yaye hatule mabido yelami yo ya rajarati nasi wetsana razamba ye pare yo ya tabanyivu wa ipo hapia raba mtsulela miyo sawaneshe sima shodur karbiri shatura samilo yenda ashipua hamande mruhoso zefobio bank central ya lema liyo shaturi yanga bizale shirika hilo bahari mwema shirika ya twenda wastwa de yalo na humedi msedi ngaranzo mapesa seoi zaidi ya milioni za jala afanye shirika la hema jaya Salahu Din na Mustadrani makamu rais wa sasa nye mapesa uondowe ya hosa ho bank centrali Neximbanki no biki humedi msedie wende ujere yayo kunojorenge umba wa majournalisti uwehensi yabo wadoma mawandu wake kwa junduwa wahambia makabati mratujoka na umba kondani vanuze kudume lande neze kuzi izo zile akutsuo na umba nanda mjini kunojorenga umba uwehensi yabo wadoswifu no vanga no hanilaru mweze interneti no unika unabi unambe mtume mwidzi ya kabanulo mtume mwidzi lo wakamtume mwidzi wakamtume bahili wakamtume mdhurumifu kuya jamba mtume mkomori wahanda jere umbabo wehensa kwa usifata chikabajaha mtume mwidzi bamuwidzi unumru kabla bismillahirrahmanirrahim aruma usomedi msedie mwidzi bismillahirrahmanirrahim belu mwidzi bismillahirrahmanirrahim yoke jaheya vanhu vokamadwanzi ho uso yanzi wa bismillah kalimbwidzi bwidzi vansido kaurema fu vanata paroli unuwidzi vandu tournoma wetimru ya detourne mali vanuze kaza du tournoma zozi hazinji paroli yo du tournoma chaone karamba mwidzi wetimru ya rankoda mali izotobia enamna mrende sawo zinutobia za widzi yode mana rambao nyiwedzi wa paroli wedzi wa tobia wedzi wa mwendo shawidzi orengwa ukwamba widzi ohamba magada ani logada kaurenge shabanu bwidzi uzotobia afunga mrende sawo kidaula ya widzi yode mana risukutorambe wedzi shabanu tsiwo kamrenge mbahindo tobia za mwendo tabia zinri zambao mtofanya analizi mtofanya tabuhithi wanwa umto watoa oweda umto wafunga yode mana rijurusora mbokaya badi unuwidzi ekaramba unuwidzi wefanyomba kwa wanadamu ekatsamba ngabo widzi abola zona bo widzimba da nyimrende sawo nyide mwibao ewibondo dami awisufali bura wasadillahi awali hadhira abdishakura ubeda wali mkubwa ewidzi ndo ramni kajere mapesa heseo hii ritso yaona mapesa jo ya verifie umandiso wahelegashe neze tabuhithi za heze konsekansi za hema bavu nemiji walofungwe bahari weshiyawo majaraha watsomnikiwa ze riski baneni babanu watsoha damnite de riski shagarende sokimbwa namba na kindwa bingoni kwezi wa Komoro inde debula hatu ngarikazao banu rikwanza rambewa na zipindi wao de criminalité dictature lo harumwensi ne tafsiri ya torture moral ya ukamrwa torture mrwata ye morali imsopia waye nge torture moral e morala hiketima kini ne crime yode mana watukufu mambenuka ya shindeshe pindi shaleo delegash nele shirika la majaya
nana le shirika la majai amfwan nano husu zenongoraza mbabanu za husu dictature no wangu wafungwa hawonsi pia ya ukaya izorombele yao le aman kabati yajo kusudi le jili dohea sha le zari sababisha le zenongo wizo rimlamweni nyimlobonze mje bakabati ndongozo kamshangaziwa baindende ulahani nyimloho ndani na mkubalu kaya vanutsa ho huru kohono nyimrende sawu mjele ukaba ho warumao vaho warumao ebenge kwezi wakomori mrangali yao no rishili yao ekari rongo anai ngaritsa hoze samaza hatu basi Mwenyezi Mungu ekari rongo wano wosedizi wa Mwenyezi Mungu eketso kaya yautsina ngozo harirenga baha na mtsodoro mbele za dua ekamdo tsahamzi maru masi kamjamona dizongwanzao haukaya ridhumani wokarjo fungwa rumwe pirizwa nzwani ye mzima fungwa mwali bahari rifungwa abadzima yonde maana ramba wezo ranzao nizo rifikiriyo ngarengo ahadi ya uka kavatsi namna ya urejeza paho dingoni arumwe daula hatu anava ngarenda uson eza mbomruma huluku shale tefalin insi prive ya mndu wala insi pressing ya uhalalisha makoti wandwari fedha za henti wajirihe haruma mafunvu jana owanansi wa komoraruma mengoshenda wa atwalihe ekume irenge faida henti hasibabu pouvoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yato uzitotea